ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है, क्योंकि इसे आग लगनी है। বাবা বলছেন, যা দেখছি সব কিছুর প্রতি মোহ যেন না থাকে, কেননা এইগুলো সব एकदम टेम्पररी। प्रश्न, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है? ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है? जिसे दुनिया नहीं जानती, जिसे दुनिया नहीं जानती। ভগবানের গভর্নমেন্ট কি কাজ করছে গুপ্ত রীতিতে, যেটা দুনিয়ার কেউ জানে না। उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य, यह है बहुत गुप्त कर्तव्य, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने, जब मनुष्य देवता बने, तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके, तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर, मनुष्यों का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है, विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको, अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तो बाबा বলছেন, সবাই জিজ্ঞেস করে না যে কি করে ব্রহ্মকুমারী, কি সমাজ সেবা করে, তাই না? তো কি করে? ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করে, বিকারী পতিতাত্মা থেকে চরিত্রবান ক্যারেক্টারবান, তাই না, দেবতা বানানোর সেবা করে। তো বাবা বলছেন এটাই হলো বাচ্চাদেরও মুখ্য কর্তব্য, তাই না? কঠিন আছে, অত সহজে তো মানুষের ক্যারেক্টার শুধরায় না, কিন্তু এটাই ভগবানের মিশন চলছে, তাই না? ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है, তাই না? আগে দাদিরা শেখাতো, যখন সেন্টারে আসবে বাবার বাড়িতে, চটি খুলবে আর কি সংকল্প করবে, তো গেটে তো লেখা থাকে না সেন্টারগুলোতে ওম শান্তি, তো চটি খুলবে আর কি ভাববে, আমি আত্মা শরীররূপী চামড়া বাইরে রেখে দিলাম। নিয়ম আছে না মন্দিরে, চামড়া সব বাইরে রেখে দিতে হয়। তো ছেড়ে দিলাম, এবার ভিতরে কি প্রবেশ করছি, আমি আত্মা জ্যোতি শান্ত স্বরূপ, শান্তিধামের নিবাসী।
तो बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। আর শিব বাবা তো স্বর্গের বর্ষা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে কবে বাচ্চাগুলো তৈরি হবে, তাই না? কদিন আগে পাঠিয়েছিলাম না স্বর্গের সিনসিনেরি, তাই না? সে তো মানুষ বানিয়েছে, সেখানে পৌঁছালে বুঝতে পারবে কত সুন্দর গিফট ভগবান আমাদের জন্য রেখেছে। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। तो शांति स्थापना करते এসেছি, তো সারা দিন শান্ত স্বরূপ থাকবো তো? থাকি তো, নাকি অশান্ত স্বরূপ থাকি আর অশান্তি করনেওয়ালা স্বরূপ থাকি? কি সারা দিন শান্ত স্বরূপ থাকবো তো? जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। तो ভগবানের জয় হবে কখন? যখন বাচ্চাগুলোর মধ্যে শান্তি আর পবিত্রতা স্থাপনা হয়ে যাবে, তবে তো মানুষের সামনে বাবা দেখাবে যে দেখো আমি তৈরি করেছি। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। কি ওয়ান্ডারফুল! এমন দুনিয়া হবে সত্যযুগের দুনিয়া, যেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ কিচ্ছু থাকবে না, তাই না? একদম বিকার শূন্য থাকবে। वो है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं, वो है पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दिन सुख रात दुख, रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। शिव बाबा बोलছেন তোমাদের জন্য 5000 বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু শিব বাবার জন্য একদিন, ব্রহ্মার দিন আর রাত, বাচ্চাদের দিন আর রাত, তাই না? সত্যযুগ সকাল ছিল, তেতা যুগ দুপুর ছিল, তাই না? দাপর যুগ বিকেল ছিল, বিকেলে সবাই ভটকাতে শুরু করে, ডাকতে শুরু করে, ভক্তি শুরু করে, তাই না? আর রাতে হোঁচট খায়, তাই না? হাঁটে আর পথ দেখা যায় না, অন্ধকারে কষ্ট পায়। তো বাবা বলছেন তোমরা 5000 বছর পার করলে, কিন্তু আমি সকালে খেলা করতে আত্মাগুলোকে ছেড়েছিলাম। খেলা করতে করতে কলিযুগ হয়ে গেল, নোংরা হয়ে গেল। এবার বাবা বলছে চলো এবার পরিষ্কার করে বাড়ি নিয়ে চলো, তাই না? तो तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हरेक जानते हैं। हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती हैं। इसीलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। बाबा बोलছেন পতিত আত্মা সারা দুনিয়ার দুঃখ পায়, আর যে বিকারের উপরে জয়ী আত্মা হবে সে কি হবে? স্বর্গের সুখের অধিকারী হবে। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है, তাই না? লোকে বলে না সত্যযুগে অসুর ছিল, ওই কি বলে না নরসিংহ অবতার বলে না, প্রহ্লাদকে মেরেছিল, তার বাবা অসুর ছিল, সত্যযুগে দেখানো হয়। ত্রেতা যুগে রামের সঙ্গে রাবণ দেখানো হয়, তার দলবল দেখানো হয়। দাপর যুগেও কংস জরাসন্ধ দেখানো হলো, তো কলিযুগে অসুর কোথায় গেল? তাই না? সব যুগে যদি অসুর ছিল তো কলিযুগে অসুর কোথায়? এ তো পাপের দুনিয়া, এ তো বেশি অসুর থাকা দরকার, তাই না? সেগুলো কোথায়? তো অসুর বলেও আলাদা কোনো প্রজাতি আছে নাকি? রাবণ জরাসন্ধ আলাদা কোনো প্রজাতি নাকি? মানুষই অসুর ছিল, তবে ওই সময় হয়তো 1 গুণা 2 গুণা অসুর ছিল,
এখন তো 100 গুণা হয়ে গেছে, তাই না? সব অসুর ভিতরে ঢুকে গেছে। अभी बाप द्वारा समझते हो हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट ए पेनी थे, काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। কি বললো বাবা, মানুষেরা সব বিনা কাজের হয়ে গেছে, এদেরকে কি করতে হবে? আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। তাই জন্যে বাবা আগে এর উপরেও গল্প আছে, তাই না? খ্রিশ্চান ধর্মে, মুসলিম ধর্মে বলা আছে না, নৌকো নিয়ে আসবে, সব ভালোগুলোকে ঢুকাবে আর বাদ বাকিকে সব প্রলয় করে দেবে, মানে সুনামিতে সব ভাসিয়ে শেষ করে দেবে, তাই না? দরকার নেই। তো বাবা বলছেন সুনামির জল তো পরে আসবে, আগে তো আগুন লাগবে, তাই না? আগে তো এটম বম মিসাইল পড়বে না, আগুন ধরবে আগে। तो जो कुछ इन आँखों से देखते हैं सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं, किंतु आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। आत्मा ज्योति तो ताके तो आगुन धरानो जाबे ना। आत्मा तो जैसे इंश्योर है, आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। श्री पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। आत्मा कोनो दिन मरे ना, किन्तु परिष्कार হয়, शुद्ध आत्मा হয়, देवी देवतार आत्मा। आबार নোংরা বিকারী নোংরা ময়লা आत्मा হয়, कलिजुगेर आत्मा। तो बाबा बोलचेन 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर्स बिगड़ता है। कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है यह भी किसी को पता नहीं। गाया भी हुआ है पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी कोई नहीं जानते। पांडव माना भगवानेर প্রীত বুদ্ধি, ভগবানকে ভালোবাসে যারা, যারা ভগবানের বুদ্ধিরূপী হাত সঙ্গে নিয়ে চলে, তাই না? আর কৌরব কারা? যারা ঈশ্বরের বিপরীত বুদ্ধিতে চলে, তাই না? इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। तो शिव बाबा की मिशन দিয়েছেন আমাদের, পতিত আত্মা থেকে পবিত্র দেব দেবী হতেও হবে আর সবাইকে বানাতে হবে। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए यह कोई नहीं जानते, इसीलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। কত গুপ্ত ভাবে শিব বাবা দেখো কলিযুগ দুনিয়া স্বর্গ দুনিয়া বানানোর জন্য তার কাজ গুপ্তভাবে করে যাচ্ছে, কতটা এগিয়েও গেছে ও বাবার কাজ। हैं तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते हैं स्वर्ग में, तो उनको स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नर्कवासी बनते हैं, फिर नर्कवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? তাই না? দেবী দেবতারা নিজেকেই ভুলে গেছিল, তো অন্যরা আর কি জানবে? তারা নিজে দেবী দেবতা ছিল তাদেরই হোশ নেই আর। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को नर्क कलयुग को कहा जाता है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। তাই না? লোকেরা কত ভক্তি করে না, হরে কৃষ্ণ করতে থাকে, তাই না? ভাবে কৃষ্ণের কাছে চলে যাব, তাই না? পারবে কৃষ্ণের কাছে যেতে? কৃষ্ণের কাছে যেতে হলে লোকেরাই বলে কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না, কিন্তু কোন কষ্ট করতে হবে সেটা জানেন। এখন বাবা বলে দিচ্ছেন শিব বাবা কি করতে হবে, তাহলে কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারবে। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर मिलता है।
पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ, तो बाबा ही शक्ति देवे पवित्र होবার জন্যে। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने, श्याम और सुंदर। इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़े समझते हैं। किसने नाम रेखे छे श्याम सुंदर? तो कालो कखनो सुंदर হয়? কলিযুগেই কালোকে সুন্দর মানা হয় না, তো সত্যযুগে কালো কি করে সুন্দর হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন কি করে শ্যাম ছিল, কি করে সুন্দর হলো, এই একটা নামের মধ্যেই পুরো গল্প আছে। আর এক শ্যাম সুন্দর না, বাবার সব যে বসে আছে বাচ্চাগুলো সব কটা শ্যাম সুন্দর, তাই না? সবাই তো কৃষ্ণ হবে, এবার 19-20 হবে, কেউ 100% কৃষ্ণ হবে, কেউ একটু 19-20 হবে, তাই না? तो बाबा बोलचन श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक है, वो नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। बाबा बोलছে সব জিনিসই পুরনো হয়, আবার নতুন হয়। মানুষও বুড়ো হয়ে মরে যায়, আবার নতুন জন্ম নেয়। তো বাবা বলছেন তুমিও সেই রকম, দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে, পুরনো হয়ে গেছে, নোংরা হয়ে গেছে, আবার সে দুনিয়া নতুন হবে। তার জন্যে ভগবান গুপ্ততে কাজ করছে। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं, किसने समझाया? भगवान ने, তাই না? শিব বাবা বোঝালো বলে একটু একটু করে আমরা পাল্টাচ্ছি, যতটাই হোক না কেন। মনে করুন যখন বাবার কাছে প্রথম আসি, কত কেমন ছিলাম, কিছু তো বদলা এসছে না, যদিও বা পুরো 100% বদল হয়নি, কিন্তু হচ্ছে তো, প্রসেস চলছে না, একটু 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 করে প্রত্যেক দিন বাবার মুরলি শুনছি আর বদলে তো যাচ্ছি। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं, भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वो क्या है, कौन है, यह कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी नहीं समझते, তাই না? কাশিতে বনারসে সব বুড়োরা গিয়ে ঘর নেয়, খুব দামি ওখানকার ঘর। কেন? লাস্টের সময়ে শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা বলতে বলতে দেহ রাখলে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? গঙ্গা জল কিনারাতে দেহ রাখতে হবে, গঙ্গা জল মুখে হতে হবে, শিব বাবার নাম নিতে হবে, তাই না? তো দেখো এই সব ইয়াদগার কি করে আসলো। তো গিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে থাকে, আর এখানে দেখো বাবা আমাদের মাথায় রোজ জল ঢালতে থাকে, তাই না? और समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में नंबरवार है जो यह धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है, क्योंकि हंस बगुले हुए ना, हंस कभी किसी को दुख नहीं देते। तो पत्थर बुद्धि कारा, যারা বগুলা আছে, আর যারা হংস বুদ্ধি, হংস কি করে, ভালো আর মন্দ পরখ করতে পারে, সে হচ্ছে পারস বুদ্ধি। তো কি আছি আমরা, যে হংস বুদ্ধি সে সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা হয়, কেননা সবসময় যাচাই করতে থাকে আমি ভুল করছি না তো। আর যে পাথর বুদ্ধি, তার তো বুদ্ধি পাথর পড়ে আছে, সে কোনো যাচাই করে না, যা খুশি তাই করতে থাকে, রিয়েলাইজেশনও হয় না, তার মানে বুদ্ধি পাথর হয়ে গেছে, তাই না? তো বাবা বলছেন हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। तो কোন ক্যাটেগরিতে আছি, দুঃখ দেনে वाला না বুদ্ধিকে ইউজ করনে वाला, যে ভালো করছি না খারাপ করছি একটু যাচাই করে করনে वाला। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे भिखारी बहुत आते हैं,
बहाना बनाते हैं, हम पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया, अभी है संगम, कितना फर्क रहता है, তাই না? বাবা তো বলেই দিয়েছে এখানে তো তৈরি হবার জন্যেই সবাই আসছে। কমসে কম মধুবন যাবার আগে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন কমসে কম সত্যি কথা বলতে হবে, না হলে কি হবে? মিথ্যা বলে যদি মধুবন যাই কোনো অনুভব পাবো না, শরীরও ভালো থাকবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন जो झूठ बोलते झूठा काम करते वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। बाबा बोलो ना जे मिथ्या बोले से होच्छे थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड माना, थर्ड ग्रेड माना फर्स्ट डिविजनेर आत्मा राजा महाराजा राज परिवारेर आत्मा, তাই না? সেকেন্ড ডিভিজনের আত্মা প্রজা আত্মা, আর থার্ড ডিভিজনের আত্মা দাস দাসী আত্মা। তো যদি মিথ্যা বলনেওয়ালা হয়ে থেকে যাব তো কি পুরুষার্থ করছি? থার্ড গ্রেড দাস দাসী হনেওয়ালা। তো সেটা তো বাবা চাইবে না, ওই জন্যে সত্যি কথা বাবার কাছে বলতে হবে, তাই না? তবে ফার্স্ট ডিভিজনওয়ালা হবে। तो कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं, তাই না? বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী ফাদর বিশপ তারাও বলে এটা অসম্ভব হতেই পারে না, তাই না? वो कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रह दिखाते। देवी देवताएं पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पति दुनिया में नहीं रहना है, यह कपड़े उतार घर जाना है, তাই না? বাবা কি বললো? যাবো যখন এই শরীররূপী কাপড় নামিয়ে দেব, তাই না? ওই জন্যে মানুষকে যখন বিদা করে, তাই না, স্থূল কাপড় সরিয়ে দেয় শরীর থেকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওটা কার यादगार? কোন কাপড় নামালো? শরীররূপী বস্ত্র নামিয়ে আত্মা বাড়ি চলল। अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अल्प की बात नहीं भूलनी है, यह भी बच्चे समझते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापना करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापना करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। बाबा बोलছেন কোনো নতুন নয়, এই রকম অনগিনত বার বাবা স্থাপনা করতে এসছেন, বাবার বাচ্চারা দেবী দেবতা হয়েছেন, আবার সেই নেমেছেন কলিযুগে, আবার বাবা আমাদেরকে এখানে এইভাবে পড়িয়েছে, তাই না? বাবা বলছেন এই চক্র অনগিনত বার চলেছে। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म हैं। लिखा हुआ भी है संकट द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं, है ना? अन्य धर्मों আত্মাগুলোকে জিজ্ঞেস করো তোমার ধর্মপিতাকে কে স্থাপনা করলো, ফট করে জবাব দেবে অমুক, তাই না? কেউ যীশু খ্রিস্ট বলবে, কেউ হজরত মোহাম্মদ বলবে, কেউ ইব্রাহিম বলবে, তাই না? সব ধর্মের আলাদা আলাদা ধর্মপিতার নাম জানা আছে। হিন্দু ধর্মের লোকজনকে জিজ্ঞেস করো কে শুরু করলো হিন্দু ধর্ম, ধর্মপিতাকে। কে বলবে কৃষ্ণ, কে বলবে ব্রহ্মা, কে বলবে বিষ্ণু, কত পুরাণ আছে না, সব পুরাণে সেই ধর্ম শুরু করেছে, তাই না? তো কত ভ্যারাইটি, নিজেরাই জানি না যে কবে থেকে কিভাবে শুরু হলো। বলা হয় ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করলো, মানে ব্রহ্মাও স্থাপনা করিনি, ঈশ্বরকে বলা হয় না ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ করানেওয়ালা, তো দ্বারা করানেওয়ালা, তো করানেওয়ালা তো কেউ
अन्य আছে। तो उनको शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो है ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसीलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो, फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना। बाबा तो देवी देवता সাজিয়েছিল আমাদেরকে। ধীরে 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 5000 বছর নামতে নামতে কলিযুগে সব শৃঙ্গার বিগড়ে গেছে, তাই না? আবার বাবা পরিষ্কার করে আবার বাচ্চাগুলোকে দেবী দেবতা বানাচ্ছে। मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। लोकेरा बोले ना एखानेई स्वर्ग एखानेई नर्क। बाबा बोलছে কিছুই জানে না तो কি বলবে यार। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, তাই না? গুপ্ত থাকা খুব জরুরি। রাবণের বিনাশের আগে রামকে 14 বছর বনবাস, মহাভারত যুদ্ধের আগে পাণ্ডবদেরকেও 14 বছর বনবাস। কেন? সেই 14 বছরে ওরা সব শক্তি গ্রহণ করবে, সব দিক থেকে নিজেকে তৈরি করবে, কেননা এই রকম রোল ওদেরকে প্লে করতে হবে ভবিষ্যতে, তাই না? তো এখন যা যা পরিস্থিতি আসছে, বাধা বিঘ্ন আসছে, কেন আসছে? বাচ্চাগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য। যেহেতু যেই রোলের জন্য ওরা জন্ম নিয়েছে, সাক্ষাৎকার মূরত ইষ্ট দেব দেবী হবার, সেই রোলটা যাতে ওরা পারফেক্ট প্লে করতে পারে, তাই না? জীবনের উদ্দেশ্য, এই জন্মের উদ্দেশ্য যাতে পূর্ণ হয়, তার জন্যে এখন চলছে প্র্যাকটিস, তাই না? এখন তৈরি করছে বাবা। कितना सूत मुंझा हुआ है, बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे, তাই না? এত খারাপ হয়ে গেছিলাম, বাবাকে নিজেরাই বলি বাবা কোনো কাজেরই না, সব বরবাদ হয়ে গেছে, তাই না? आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से मालूम पड़ जाता है, आज हंस कहलाते कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती, माया भी बड़ी गुप्त है, তাই না? তো যেরকম ভগবান তার কাজ করছে, মায়া শৈতানও তার কাজ করছে। ভগবান বলছে আমি দেবী দেবতার শৃঙ্গার করব, আর মায়া বলবে আচ্ছা তুমি করে দিলে তো, এবার তুমি তো 1 ঘন্টা করবে, আমার তো হাতে 23 ঘন্টা আছে, তাই না? আমি এবার তাদের শৃঙ্গার বিগড়াবো, তাই না? तो माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़े है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है, তাই না? বাবার বাড়িতে তো সব মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে বসে থাকে। বাবা বলছে বাইরে গেলে বোঝা যায় যে কত মর্যাদার সীমা রেখাতে থাকে, কোথায় কোথায় লক্ষণ রেখা ক্রস করছে এখনো, তাই না? फिर आश्चर्यवत सुनंती, फिर डट डट भागंती हो जाते, তাই না? এবার বাবা তো বলে পড়ে গেছো আবার উঠো, পড়ে গেছো আবার উঠো, কিন্তু যদি কেউ বারবার পড়তে থাকে তো ধীরে 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 বুদ্ধি কি হবে, দুধ এতকে পড়ে পড়বে উঠবে, তার থেকে ওই দুনিয়াই ভালো, তাই না? तो इतनी जोर से गिरते जो हड़गुड़ टूट जाते हैं, इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है, তাই না? ওই জন্যে যতদিন নিয়মে না চলতে পেরেছি সেন্টারে পুরুষার্থ করো। মধুবন যাবে না, ইন্দ্রপ্রস্থে যাবে না, সেখানে কে যাবে? যারা ইন্দ্রজিৎ, তাই না? যারা ইন্দ্রিয়ের উপরে বিজয়ী হতে পেরেছে, তাই না? যদি মিথ্যা বলে যাই তো সেখান থেকে এসে জ্ঞান ছেড়ে দিতে হবে, চলতে পারবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন অভিশপ্ত হয়ে যাবে, তাই কারণে মিথ্যা বলে যাবে না। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ जाते हैं। বাবা বলছে যতটা করে বাবার জ্ঞান ছাড়বে ওরও ফল বাবা দেবে, তাই না? আবার জ্ঞান ছাড়ার পরে যা যা করবে তার ফলও নিতে হবে, তাই না? যে যেটাই করবে তার ফল রাখা আছে। ज्ञान का विनाश नहीं होता, अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर उच्च पद को पाओ, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा।
বাবা কত সুন্দর করে বোঝায়, তাই না? পুরুষার্থ করো, মেহনত করো, এই জীবনের লক্ষ্য হলো দেবী দেবতা হবা, তাই না? তার জন্যে পুরুষার্থ করো। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। তাই না? বাবার মুরলি শুনবো, বুদ্ধি একদম প্রতিজ্ঞা করবে আমি ভালো হয়েই দেখাবো। মায়া বলবে আচ্ছা আসো, বাইরে আসো, ঘরে এসো, তারপরে দেখছি তুমি কত ভালো হয়ে এসেছো, তাই না? তো যেমন মুরলি ক্লাসে অ্যাটেনশন দিয়ে বাবার কথা শুনি, ওই রকম সারা দিনে অ্যাটেনশন দিতে হবে যে মায়া আমার পেপার নেবে, তাই না? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नौटे पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं, তাই না? দুনিয়াতে এরকম বাচ্চাগুলো হয় না, যে নিজের বাবাকেও মার্ডার করে দেয়। তো বাবা বলছেন এখানেও সেরকম বাবার বাচ্চারা থাকে কেউ কেউ, তাই না? যারা, তাই না, বাবার নাম বদনাম করতে থাকে, বাবার নাম খারাপ করার ওদের খুব ভালো লাগে, তাই না? তো বাবা বলছেন কিতনি তো মহান পাপ আত্মায় হ্যাঁ, তাই না? তো যারা বাবার পালনা নিল, অথচ ঠিক আছে তুমি চলতে পারলে না, চলে গেলে, সেটা আলাদা, কিন্তু এখানে থেকে এখানে এসে ভিতরে ভিতরে, তাই না, বাবার নিন্দা বদনাম ছড়াতে থাকলে তার থেকে মহান পাপ আত্মা আর দুনিয়াতে কেউ নেই, তাই না? रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है, कितनी डट्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है, তাই না? বাবা বলছেন তো এরকম বাচ্চা যার প্রতি ভগবানের নফরত আসে তার কি ভবিষ্যৎ হবে, তাই না? এই জন্য একদম ভিতর থেকে পাক্কা প্রমিস, বাবা ভুলেতেও যেন আমার দ্বারা কোনো ডিসসার্ভিসের নিমিত্ত আমি না হই, তাই না? যতটা পারি সেবা করব, পারলাম করব, না পারলাম করব না, কিন্তু অন্তত ডিসসার্ভিসের নিমিত্ত যেন ভুল করেও না হয়, তাই না? तो विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ, अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापिस आना है, तब तो इकट्ठा जावे। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए, बाप के आने बिगर कोई वापस जा ना सके। তো শিবের বারাতের গায়ন আছে, এত দেবী দেবতা আছে কিন্তু গায়ন শিবের বারাতের আছে, তাই না? তো বারাতি তো হবার নেই, বারাতি কারা হবে? যারা ধর্মরাজ্যের দ্বারা পানিশমেন্ট খেয়ে তৈরি হয়ে যাবে তারা বারাতি হবে, আমরা তো বাবার সজনী হব না, সঙ্গে যাব। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, माया के धोखे से बचने के लिए, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, তাই না? যেরকম কারোর কিছু ধরতে হবে, বাঘের শিকার করতে হবে, তো সামনে ছাগল বেঁধে দেয় লোকেরা, তাই না? তো যদি আমাদের ভিতরে কোনো ইচ্ছা খুব বলবান, তো মায়া সেই ইচ্ছার প্রলোভন দিয়ে আমাকে ফাঁসাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলে ইচ্ছা মাত্র অবিদ্যা হয়ে যাও, তাই না? তার মানে নয় যে কিছু করব না, তাই না? উন্নতির জন্য যা খুশি তাই করো, কিন্তু সবসময় মাথায় রাখতে হবে সহজ যেটা পাবো সেটাই সঠিক, তাই না?
জবরদস্তি পেতে চেষ্টা করব, তো সেটা হচ্ছে ইচ্ছা, আর সেখানেই মায়া থাপ্পড় লাগাবে, তাই না? এই জন্যে সহজ মেহনতে, সহজ পুরুষার্থে যেটা পাবে সেটাই তোমার ভালো, সে তোমাকে সুখ দেবে, তাই না? दूसरा, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, मुख्य है पवित्रता, इसीलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, इसीलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। বাবা বলছেন হিম্মত রাখো যাতে আমরা পবিত্র হব। ভগবান আমাদেরকে দেবী দেবতার মতন শৃঙ্গার করতে চায়, যাতে ভগবানের কাজে মদতগার হব, তাই না? এক আঙ্গুলের সহযোগিতা দেব। वरदान, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, सदा याद की ছত্র ছায়া কে নিচে, এটা এটা টেবিল খুঁজছো তো, এই যে সামনে রাখা আছে। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। ওটাই দিয়ে দিন, এখানে এখানে দিয়ে দিন সামনে। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है, बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना, छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना, अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे, सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। तो कोई की हिम्मत नहीं, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो, मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है, विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो, इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती, तो माया से हार हो नहीं सकती। तो बाबा বলছেন তিনটের উপরে অ্যাটেনশন, তো বিজয়ী আত্মা হয়ে যাব। এক, বাবার ছত্রছায়া, লাইট মাইটের ছত্রছায়ার মধ্যে থাকব। দুই, সবসময় সীমা রেখার ভিতরে থাক, লক্ষণ রেখা ক্রস করব না, যত মায়া প্রলোভন দিক। আর তিসরা, স্বমান পাক্কা থাকবে, আমি কল্প কল্পের বিজয়ী আত্মা, অনেকবার প্রত্যেক কল্পে বিজয়ী হয়েছিলাম, এইবারেও হব। স্লোগান, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो
तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में समा लो, तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। তো বাবা যত শক্তি গুণ জ্ঞান দিয়েছেন সব নিজের মধ্যে শুধু ঝোলি ভরতে থাকো, তাই না? যখন মুরলি ক্লাসে আসবো, তাই না, তো বাবাকে প্রথম গান যখন হয় তখন বাবাকে কি বলবো? বাবা আজকে যা তুমি দেবে সব যেন আমার বুদ্ধি অ্যাকসেপ্ট করে, তাই না? আর যখন শেষে গানটা বাজে তো কিসের জন্য বাজে? কি কি নিলাম বাবার কাছে প্রমিস রিপিট করব যে বাবা এটা এটা আজকে বলেছো, আমি এটার উপরে অ্যাটেনশন দেব, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।